Salam, j'espère que vous allez bien. اليوم جيت نحكي لكم على la tuerie اللي صارت récemment en Amérique, plus précisément au Texas. في يوم 24 ماي 2022 في l'école primaire du Valdez au Texas صارت une tuerie de masse اللي هي قتيلة جماعية. لو ريسبونسابل تاع هاد لا فوزياد واسمو سالفادور راموس في عمره 18 سنة عايش عند جداتو. Et c'est après son anniversaire اللي راح شرا des armes à feu وبدا يبوستيهم sur son compte Instagram. قبل ما تصرى لا فوزياد راموس دار des annonces في الكونت تاعو فيسبوك على واش راهو معول يدير. D'après les informations, Ramos قبل ما يدخل l'école, il a provoqué واحد l'accident de circulation وخلى طونوبيلتو عطار. بعد هذيك دخل l'école وين بدا يتيري على les classes et les enfants. كي لحقت لا بوليس صرا un échange de tirs بيناتهم. هو il a blessé 2 policiers وهما ils ont fini par le tuer. La police بداو l'évacuation des élèves et des profs et malheureusement 21 personnes راحوا ضحية في هاد لا tuerie. 19 طفل وطفلة لاج تاعهم entre 9 ans et 11 ans et 2 profs. Et pour info هادي ماشي المرة الأولى اللي تصرا فيها une fusillade في l'école car 9 سنين من قبل en décembre 2012 واحد le jeune âgé de 20 ans دخل واحد l'école primaire اللي اسمها ساندي هوك دار 26 ضحية. في لا période هادي سي باراك أوباما اللي كان président. Il s'est engagé باش يبدل les lois sur l'achat et le port des armes. Mais malheureusement 10 ans après حاجة ما تبدلت car ما كانش مراقبة على اللي يشريو les armes à feu. n'importe qui يقدر يكون عنده. جرائم القتل par arme à feu راهم غير يزيدوا وكل يوم كاين قتيلة en Amérique. Après chaque fusillade, le débat sur l'achat et le port des armes à feu يعاود يولي. كاين ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Bien sûr راح يتفهموا ceux qui sont contre c'est normal parce que راهم يخموا على الغاشي اللي راهم يموتوا. C'est des gens innocents اللي راهم يموتوا. Et ceux qui sont pour it's business. Le président actuel des États-Unis, Joe Biden, دار un appel pour voter des nouvelles lois les contrôler بهم le marché des armes à feu. Pour finir, l'enquête تاع هاد لا فوزياد راهي en cours afin de comprendre واش هما les motivations اللي خلاو هاد le jeune de 18 ans يدير 21 ضحية يبليسي 2 policiers. Ou d'après les enquêteurs, قبل ما يروح l'école, il a essayé de tuer sa grand-mère اللي راهي دوكا dans un état grave.